अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सबसे पहले वीडियो एंड तक देखनी है। मैं हूँ मलिक सफदर, आप देख रहे हैं मलिक सफदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज दुबई में ईद थी, हमने ईद पढ़ ली है और काम पर भी आए हुए हैं और दोस्तों के लिए व्लॉग भी बना रहे हैं। तो दोस्तों ने व्लॉग एंड तक देखना है। आज का व्लॉग मैं अपलोड करूँगा तो शायद पाकिस्तान में कल है ना ईद, तो कल ही आप लोगों को व्लॉग शो होगा। आपने कल देखना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, तो सपोर्ट करना है। हम परदेसी उन्होंने आज ईद पढ़ ली है और काम पर भी लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं काम पर बैठा हूँ, तो शाम को मैं जैसे ही जाऊँगा रूम में तो वहाँ आपके लिए व्लॉग कंप्लीट करके अपलोड करूँगा। सुबह आपने ईद पढ़नी है पाकिस्तान में, तो आपको एडवांस मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो देखना है व्लॉग भी, सपोर्ट करना है, लाइक सब्सक्राइब। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं सबसे पहले उन्होंने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे मेरे चैनल को लिंक शेयर करें। तो जी दोस्तों, जो मैंने आज मस्जिद के एरिया की वीडियो बनाई है उसमें आवाज़ नहीं है, क्योंकि मुल्क साहब तिलावत कर रहे थे और दुआ भी मांग रहे थे, इसीलिए मैंने उसमें आवाज़ अपनी नहीं दी और ना ही मैंने बोला उसमें। तो खाली दोस्तों को दिखाने के लिए कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद हुसैन में। बहुत ज़्यादा ही रश था, बहुत ज़्यादा आवाम थी, तो जगह नहीं थी। मैं बाहर बैठा हुआ था, तो बाहर बैठे हुए दोस्तों के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है। वो व्लॉग अब अपलोड करूँगा, आपने देखना है, लाइक सब्सक्राइब करना है। जो आप दोस्तों को पता है कि मैं अपनी डेली की मसरूफियात आप दोस्तों के साथ शेयर भी करता हूँ और गपशप भी आप दोस्तों के साथ हो जाती है यूट्यूब पे। तो आप सपोर्ट करना हुआ तो बोलिए, ये व्लॉग स्पेशली आप दोस्तों के लिए। जी दोस्तों, देख सकते हो आज ईद वाले दिन भी जो कर रहे हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं। स्पेशली आप दोस्तों के लिए व्लॉग बनाए, लिफ्ट में खड़े हुए हैं। जी दोस्तों, देख सकते हो स्पेशली व्लॉग आप दोस्तों के लिए बना रहे हैं। लिफ्ट में खड़े हुए ऑर्डर देने आए थे, तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करूँ। ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، أنعمت علينا بالإيمان وأكملت لنا الدين، فلك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. فاجعلنا اللهم لك من الحامدين الشاكرين على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، وعلى نعمة الإمارات بلد الاستقرار والأمان. ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه.
أيها الحامدون، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالتقرب بالأضحية إلى الله في هذه الأيام المباركة سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. وأكثروا في هذه الأيام يا عباد الله من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه وحمده. واعلموا أن ديننا الحنيف رغبنا أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا، محافظين على قيمنا، متمسكين بأخلاقنا، معتزين بهويتنا وأصالتنا، حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة، محققين بذلك تآلفا وتراحما وتعايشا وتعارفا. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد كما أمرنا بالصلاة والسلام عليه. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعل هذا العيد علينا سعادة وتراحما وزدنا طمأنينة وهناء، وأدم السعادة على وطننا وبيوتنا وعلى أهلينا وأرحامنا. اللهم احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماها من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، واحفظها بحفظك واحرسها برعايتك وأدم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم أجمعين، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد ما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم، وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهليهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا وبالخطأ عفوا وغفرانا. اللهم أعد علينا هذا العيد بالخير والبركات، وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो अभी देख रहे हो तो ये टाइम हो रहा है आज शाम के 7:40। तो आज का व्लॉग हुआ कंप्लीट, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आपने देखना है, लाइक सब्सक्राइब करना है। तो इसमें ईद की वीडियोस भी है और सपोर्ट करना है मुझे। तो इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग आपके लिए बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ, जहाँ शॉपिंग मॉल में मैं ऑर्डर जहाँ से उठाता हूँ वहाँ कल कुछ शो होने वाला है। तो मैं भी कल मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ आप दोस्तों के